بركتكم إن شاء الله بركتكم. هذا سحاب الفضل والعرفان يهمي بوابل جوده الهتان. هذا سحاب الفضل والعرفان يهمي بوابل جوده الهتان في حضرة عقدت لإرشاد الورى ولذكر مولد سيد الأكوان، في معهد أرسى دعائمه على التقوى مثال السر والعرفان لملا، وروح المصطفى حضرت وروح الشيخ عبد القادر الجيلاني. هذا المجلس المبارك الممدود، هذا المقام المعهود، هذا البساط الممدود، هذا الجود، هذا الفضل من المولى سبحانه وتعالى على عبيده، وهذه الموائد التي مدها المولى سبحانه وتعالى بلا انقطاع تنال العباد وتنال البلاد وتنال السهل والوهاد فضلا من الله سبحانه وتعالى ورحمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عقدت هذه الجلسة لذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر المولى سبحانه وتعالى أصل أصيل في الدين وركن ركين في الدين، أمر المولى به في كل حين وبلا انقطاع وفي كل الأحوال. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن عباده المقربين أنه يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وأنبأنا المولى سبحانه وتعالى وهو يأمر إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى الكعبة المشرفة، أمره أن ينادي الناس كي يحضروا لذكر الله سبحانه وتعالى، وعلل الحضور والأذان بأن المقصد منه الذكر وحده. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فذكر المولى سبحانه وتعالى مقصد ترحل إليه القلوب وترحل إليه الأرجل وتشد من أجله الرحال، وهذا هو الذي اجتمعتم من أجله في هذا المكان المبارك. اجتمعتم اجتماعا ليس كبقية الاجتماعات، اجتمعتم تذكرون الله سبحانه وتعالى وتدعونه، مطهرة قلوبكم، نظيفة ألسنتكم، لا تعتدون على أحد ولا تسبون أحد ولا تجرحون أحد ولا تكرهون أحد ولا تنالون من أحد، بل هي قلوب صافية أهلت لأن يتنزل عليها فضل الله سبحانه وتعالى مدرارا، وهو الأوعية التي تكون مستعدة لذلك الفضل الإلهي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عند ذكره سبحانه. إذا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. وأنت مذكور في حضرة الرب سبحانه وتعالى. اذكروني أذكر فاذكروني أذكركم. اذكر ربك يذكرك الله سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر. في هذه الجلسة التي اجتمعتم فيها تذكرون المولى سبحانه وتعالى، وسمعنا التهليل لا إله إلا الله. هذا ديدن الصالحين، هذا ديدن العارفين،
هذا طريق المقربين، أن ألسنتهم لا تفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا الشيخ عبد القادر كان يردد الذكر وأنتم ترددونه كما كان يردد. هؤلاء السادة الأعلام الذين نحتفل بذكراهم كانوا يرددون ذكر الله كما كنتم ترددونه. كان رحمه الله كما جاء في سيره وأخباره إذا قال لا إله إلا الله يرددها ويكررها ويثنيها مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، ثم يقول لها مخاطبا وكأنها متجسدة أمامه يطلب منها أن تكون رفيقه عندما يفارق الدنيا، فيقول لها مليحة التكرار مليحة التكرار والتثني لا تغضبي عند الوداع عني. مليحة التكرار والتثني لا تغضبي عند الوداع عني. مليحة التكرار والتثني لا تغضبي عند الوداع عني. هذا حالكم أيها الذاكرون، هذا حالكم أيها المقربون، هذا حالكم أيها المذكورون في حضرة الرب سبحانه وتعالى. وقد أخبر أنه جليس من ذكره، وأنه أنيس من ذكره، وأنه معه في كل حين. فداوموا على هذا الذكر وعلى هذه المجالس وعلى هذه المنازل، وحافظوا عليها وتأدبوا بآدابها وتخلقوا بأخلاقها، فهي آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي يبلغها فيها سلامكم ويبلغها فيها صلاتكم عليه صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة سيارين يلتمسون حلق الذكر ويلتمسون الصلاة عليه والسلام عليه، يبلغونها إليه صلى الله عليه وسلم. اجتمعتم ما سببتم أحد، لا لعنتم أحد، لا كفرتم أحد، لا كرهتم أحد، لا قامت شحنة بينكم وبين أحد. هذا هو دين الله، هذا هو خير الله. هذا الكلام الذي جاء به النبي لينقذ العالم كله، لينقذهم، لأن الله قد وصفه وقد بين رسالته وحدد به مقامه صلى الله عليه وسلم، فقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة تشمل كل شيء، شملت الإنسان وشملت الحيوان وشملت الجماد وشملت كل شيء صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يقرب دما. احترام للإنسان، تجله للإنسان، إكرام للإنسان، حتى إذا مات الإنسان أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ألا تطأ على قبره، وإذا مررت على قبره تسلم عليه. هل بعد هذا كرامة للإنسان؟ هل بعد هذا رحمة للإنسان؟ ثم أيضا امتدت رحمته، فيخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يخبر أن الله قد أدخل رجلا الجنة بسبب أنه سقى كلبا. ثم يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا هو الدين، هذا الذي جاء به سيد المرسلين، هذا الذي سار عليه الصالحون. وانظروا إلى صاحب هذا الحول ماذا يقول: كلمتان ضبط بها سلوك الإنسان، كلمتان صغيرتان خفيفتان ضبط بها سلوك الإنسان. قال رحمه الله تعالى وقدس الله سره، قال: كن مع الحق بلا خلق، كن مع الحق بلا خلق، وكن مع الخلق بلا نفس. انظر إلى هذا الكلام الذي لا يمكن أن يكون كلام أنفس منه
والذي ينبعث من مشكاة انبعث نورها من مشكاة النبوة. يقول: كن مع الله في سرك وعلانيتك وحضور الناس وغياب الناس وجمع الناس وانفراد الناس وخلوتك بالله سبحانه وتعالى كأن لا خلق إلا الله وحده، فلا ترائي ولا تجامل في دين الله ولا تعتدي على أحد من خلق الله. كن مع الحق بلا خلق وكن مع الخلق بلا نفس، يعني أنك مع إخوانك المسلمين تكونوا كما عليه أصحاب التزكية رضوان الله تعالى عليهم، يرحمون العباد، يحطفون على العباد، يحرصون على هداية العباد، لا ينشرون ثقافة الكراهية ولا يكرهون أحدا من المسلمين، بل قلوبهم نظيفة معمورة بالمحبة، والمحبة دين. والله قد أخبر أن الذين قربهم يحبهم ويحبونه، أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. وهذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه الأوصاف التي نتحلى بها، هذه الأوصاف التي نتخلق بها، احفظوها، حافظوا عليها، فإنكم في مقام تقبطون عليه، وأنتم في منزلة من المولى سبحانه وتعالى أقامكم الله سبحانه وتعالى فيها، فحافظوا عليها وأخلصوا لله سبحانه وتعالى يكن الله لكم حافظا. واستغفروا واسترحموا لشيخكم الشيخ أحمد أسراري ولآبائه ولمشايخكم ولهؤلاء الحبايب وأسلافهم الذين خصكم الله سبحانه وتعالى بأن جاء الدين على أيدي أجدادهم، ووصل إليكم الدين على أجداد آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وامتزج دماء الملايين بدماء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المصاهرة المباركة الكريمة. فافرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله يكرمنا وإياكم، الله يعطينا ويعطيكم، الله يثبتنا ويثبتكم، الله يجعلنا وإياكم على الهدى سائرين وفي الطريق متبعين وعلى الهدى مهتدين وبالشريعة ناصرين وللدعوة مبالغين. وبارك اللهم في هذين الابنين واجعلهما قرة عين أقر بهم عيون والدهم في قبره ووالدتهم في بيتها وتلاميذ والدتهم، واجعلهم علماء عاملين واجعلهم صالحين يا رب العالمين. وسائر أولادنا وسائر إخواننا وسائر أصحابنا إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, kita kembali berada dalam genangan nikmat Allah, karunia Allah, nikmat yang Allah turunkan kepada kita tidak putus. Sekalipun guru kita, mursyid kita secara zahir tidak berada di hadapan kita. Beliau Al-Habib Omar yang sudah kita kenal dan sudah kita dengarkan mau'izah hasanahnya, pada tahun ini juga hadir di majlis kita. InsyaAllah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan langgang terus menerus. Amin ya Allah. Begitu juga kita dengarkan dari tetamu yang bersama beliau, Syekh Ali bin Abdul Qadir, yang tadi kita dengarkan dengan bait-bait syairnya. Bila kita terjemahkan akan memakan waktu yang panjang. Mengingat bait-bait syair, ada di sana istilah-istilah yang tidak dapat diterjemahkan secara harfian atau letterlek. Ada sebab-sebab yang harus dibentangkan, tapi yang jelas beliau tulis bait-bait syair ini berdasarkan rasa cinta yang sangat dalam. Dengan acara yang kita hadiri sekarang ini, dalam khalnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, alangkah beruntungnya kalian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada dalam satu majelis zikir, majelis yang telah menjadikan tali hubungan kita dengan aulia Allah. Tidak lain, kata beliau Syekh Ali, kita bersyukur kepada guru kita yaitu Syekh Ahmad Asrari yang telah membimbing kita, mengajak kita ke tempat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada dua putranya, keluarganya, serta murid-muridnya yang telah bersama-sama untuk terus melanggengkan apa yang telah dirintisnya. Semuanya ini adalah satu karunia yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga beliau mengatakan, apa yang harus aku katakan bila dalam acara yang kita hadiri ini adalah satu acara yang besar dari seorang waliullah yang besar, yang mana dia adalah keturunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersambung nasabnya kepada manusia yang besok kita harapkan syafaatnya. Maka inilah satu cucu yang mendapatkan karunia dari Allah yang telah diberikan kepada kakeknya. Inilah yang perlu kita bentangkan daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana rahasia itu terus mengalir baik dari ayah-ayahnya ataupun kepada anak-anaknya. Dalam hal itulah kita memuji kepada mereka, baik
dengan ucapan kita ataupun dengan bait-bait syairnya. Bagaimana aku tidak mengatakannya, sedangkan Al-Quran sendiri telah membentangkan akan kebesarannya, sebagaimana kita ketahui dalam ayat-ayat Al-Quran. Dan tidak lepas beliau ucapkan syukurnya kepada guru beliau, yaitu Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Panjang beliau terangkan di sini bagaimana kedudukan dan kemuliaan tetamu kita ini. Namun guru kita berpesan, jangan kau terjemahkan itu, memang beliau tidak suka untuk dipuji. Maka Al-Faqir, hamba Allah ini tentu saja tidak menyebutkan daripada keutamaan-keutamaan itu. Yang jelas bahwa Syekh Ali di sini banyak sekali mengungkapkan akan kebesarannya dari apa yang telah beliau dapati. Bahkan beliau bawakan juga di sini akan kerinduannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat bahwa beliau dulu bermukim di Makkah Al-Mukarramah, duduk dalam pangkuan didikan guru kita, tetamu kita ini. Namun pada akhirnya beliau kembali ke Yaman, sehingga mengungkapkan akan kerinduannya kepada majlis-majlis sewaktu beliau berada dalam kehidupan di kota suci itu, dan kerinduannya kepada Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad, Habibuna Muhammad yang sangat mendalam yang beliau ungkapkan dalam bait-bait syairnya. Itulah sekedar ringkasan daripada qasidah yang cukup panjang lebar yang telah beliau bawakan untuk ikut serta dalam acara kita yang mulia ini. Adapun tamu kita Al-Habib Al-Allamah Umar bin Hamid Al-Jailani, beliau memulai mau'idhah hasanahnya dengan mengatakan, hadza sahabul fadli war ifrani. Inilah kita berada dalam genangan, dalam naungan, dalam mega yang selalu menaungi kita dari karunia yang Allah berikan kepada kita. Inilah suatu keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Inilah satu tempat di mana tempat yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengungkap sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilakukannya hal ini di pesantren yang telah didirikan semata-mata karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu anugerah yang sangat besar. Bahkan beliau tegaskan kepada kita. Habib Umar mengatakan bahwa di majelis kita hadir Ruhul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tegaskan pada saat ini ada yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Terang-terangan beliau katakan semacam itu. Suatu anugerah besar. Manusia hidup dalam satu majelis di mana dihujani rahmat Allah. Inilah yang didapati oleh mereka orang-orang yang soleh. Inilah anugerah Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan beliau tegaskan dari firman Allah, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena anugerah yang Allah turunkan kepada kita, rahmat yang Allah hujankan kepada kita, bergembiralah kalian, senanglah kalian mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baik tempat yang kalian berkumpul di dunia ini. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh beliau Habib Umar, ketahuilah bahwa zikrullah, zikir kepada Allah, itulah adalah aslun asilun fiddin. Itulah pokok utama
yang paling utama dalam agama kita. Allah telah memerintahkan kepada kita kapan saja kita berada, dalam keadaan apa saja. Berdirikah kalian, dudukkah kalian, bepergiankah kalian, dalam keadaan apa saja kita selalu untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diceritakan oleh Allah, ingin tahu sifat-sifatnya orang-orang yang dekat kepada Allah, Allah ceritakan merekalah yang selalu berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'uda, baik sewaktu dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Lihatlah, kata beliau Habib Umar, apa tujuan utama dari perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim sewaktu diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Setelah itu diperintahkan untuk memberikan suatu pengumuman kepada manusia, mengundang kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga datanglah min kulli fajjin amik, dari segala pelosok penjuru dunia, dari mana saja datang melaksanakan haji. Setelah itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya, mereka diperintahkan itu semua untuk berzikir kepada Allah. Tujuan utama adalah untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Itu perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim. Ka'bah yang kita saksikan atau yang kita dengar, haji yang berduyun-duyun manusia datang dari segala pelosok dunia, tujuannya untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita insya Allah, kata beliau, hadir di majelis ini semata-mata untuk berzikir kepada Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Itulah kita semata-mata di sini. Bahkan beliau katakan, dengan zikir itulah hatimu yang kotor itu, yang banyak karatnya itu, mutahharah, insya Allah akan suci kembali. Amin ya Allah. Akan bersih dari segala penyakit hati. Amin ya Allah. Lisan kita akan bersih dari segala macam kotoran lisan. Bahkan beliau katakan, lihatlah dalam majlis kita ini tidak ada satu olok-olok kepada kaum yang lain, tidak menjelekkan kaum yang lain, tidak mencaci orang-orang yang lain, bahkan semata-mata untuk berzikir kepada Allah. Tujuannya akan menjadikan hati kita safiyah, bersih, bersih, bersih. Agar apa? Agar mudah mendapatkan rahmat dari Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Inilah yang ditelangkan oleh beliau, dan semuanya itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dibawakan sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku Allah berada pada hambaku. Bagaimana prasangkaannya kepada aku? Bagaimana prasangkanya kepada aku bila dia mau berzikir dalam keadaan seorang diri? Aku akan sebut namanya juga. Bila dia berzikir bersama-sama, aku akan sebutkan namanya fi malain, dalam suatu tempat, yaitu di hadapannya para malaikat. Nama kita disebut oleh Allah karena kita menyebut-nyebut Allah. Kalian pada saat ini, kata Habib Umar, berzikir kepada Allah sebagaimana kita ketahui tadi. Kita berzikir-zikir tahlil, kita mengulang-ulang la ilaha illallah. Lagi-lagi kita sebutkan la ilaha illallah. Ini zikir yang kalian lakukan, itulah daripada amalannya orang-orang yang soleh. Itulah jalannya orang yang dekat kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh Sultanul Aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Selalu beliau mengulang-ulang zikir kepada Allah. Begitu juga daripada orang-orang yang saleh. Maka bersyukurlah kalian berada dalam jalan-jalannya orang-orang yang saleh, dengan berkumpul bersama-sama, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulangnya. La ilaha illallah diulang-ulangnya
selalu diulang-ulangnya, sehingga insya Allah la ilaha illallah itu akan kelihatan satu sosok di hadapan kita. Satu sosok di hadapan kita. Sewaktu kita mengucapkan la ilaha illallah, maka diharapkan sosok la ilaha illallah itu tidak meninggalkan kita sewaktu kita dipanggil oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Akan hadir, yahduru amamah, akan hadir di hadapannya sewaktu kita dipanggil oleh Allah. Sehingga kita dapatkan la ilaha illallah itu, yang kita selalu mengulang-ulanginya, tidak meninggalkan kita. Kita tinggalkan dunia, dan hati dan lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah ada di hadapan kita. Inilah suatu keutamaan besar, di mana kalian meninggalkan dunia ini, sedangkan hati kalian berada dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita dalam sebuah hadis qudsinya bahwa Allah akan bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bosan-bosanlah, jangan malas-malaslah untuk berzikir kepada Allah. Jagalah karunia yang telah Allah berikan kepada kalian. Lalu beliau Habib Omar berpesan kepada kita, jagalah toto kromonya berzikir, akhlaknya berzikir, adabnya berzikir, yaitu adab yang telah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu akan sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah. Sebagaimana salawat yang kalian baca, semuanya itu akan sampai kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak ketahui bagaimana dalam hadis-hadis menerangkan akan keutamanya orang yang berzikir, akan keutamanya orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini adalah apa yang telah dibawakan, dirintis, diajak oleh guru kita, yaitu Hadratus Syekh Ahmad Asrari. Inilah agama Allah. Inilah ajaran Rasulullah. Bukan untuk mendiskreditkan orang lain, bukan untuk mencaci orang lain, bukan untuk memojokkan orang lain. Inilah risalah yang dibawa oleh Habibuna Muhammad, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya ajarannya adalah penuh dengan rahmah. Bukankah Allah sudah tegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasul Habibuna Muhammad tidak diutus kecuali membawakan rahmat bagi alam semesta. Rahmat ini, kata beliau Habib Omar, mencakup semua rahmah, kullu syai', baik itu manusia, sekalipun binatang, apa saja mendapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah bagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghormat sesama manusia, bukan saja sewaktu hidupnya, bahkan setelah meninggalnya pun diperintahkan untuk menghormatinya. Sebagaimana kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang yang lewat dalam kuburan pun diperintahkan untuk melepaskan sandalnya. Semuanya ini adalah penghormatan kepada manusia, sekalipun manusia itu telah meninggal dunia. Bahkan dari rahmat Allah, manusia yang berlumuran dosa dan maksiat, tapi hatinya ada kasih sayang. Sekalipun kasih sayang ke binatang, yaitu anjing yang kehausan, diberinya air itu anjing, karena kasih sayangnya kepada binatang itu, maka Allah masukkan ke dalam surga Allah. Dan beliau ingatkan, hati yang tidak ada rahmah, tidak ada kasih sayang. Seorang perempuan dicontohkan yang mengikat kucing, dia tidak lepaskan mencari makan, atau dia beri makan,
diikatnya hingga meninggal, maka orang semacam ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Inilah daripada kasih sayang, rahmah yang dibawakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu jagalah ini karunia, ini kenikmatan besar beliau bawakan kepada kita. Perkataannya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana beliau berpesan, kun ma'al haqqi bila khalqi wa kun ma'al khalqi bila nafsi. Jadilah kamu hidup di dunia ini bersama Allah di mana saja kau berada. Entah kau seorang diri, ingat kepada Allah. Kau di rumah, ingat kepada Allah. Kau bersama manusia banyak, kau ingat kepada Allah. Selalu hatimu kepada Allah, sekalipun di hadapanmu banyak manusia, tapi hatimu yang ada adalah Allah. Dan begitu juga beliau berpesan kepada kita, wa kun ma'al khalqi, hendaknya kau bersama manusia banyak, tapi nafsumu tidak ada di situ. Nafsumu bersih, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa hasud, tidak ada penyakit-penyakit hati, tidak membenci sana atau sini, tapi penuh dengan mahabbah, rasa cinta sesama kita, rasa cinta sesama kita. Bahkan beliau tegaskan, wal mahabbah din, cinta sesama kita itu adalah aturan agama kita, aturan daripada ajaran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Allah mensifati daripada hamba-hambanya yang soleh, yuhibbunahum wa yuhibbuna. Mahabbah yang disebutkan, cinta, cinta, mencintai sesama saudaramu, mencintai sesama muslim. Itulah dasar daripada agama kita. Lihatlah, kita selalu dalam kehidupan hendaknya kita dasari dengan kecintaan kita dengan saudara-saudara kita. Allah telah memberikan suatu gambaran besar akan keadaan Rasulullah bersama anak didiknya dengan murid-muridnya dalam surat Al-Fatah, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud, sampai akhir surat Al-Fatah. Semua itu adalah pujian Allah kepada sahabat-sahabat Nabi yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Mereka sangat peduli kepada agama Allah, syariat Allah, dan sesama mereka saling kasih sayang, saling menyayangi, hidupnya selalu beribadah, bermunajat kepada Allah, sampai hal itu diterangkan dalam kitab Taurat, begitu juga dalam Injil. Itulah sifat-sifat daripada anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jagalah wahai umat Nabi Muhammad, jagalah wahai umat Nabi Muhammad kedudukan yang telah Allah berikan kepada kalian, yang telah Allah muliakan kalian atas nikmat untuk berada dalam majlis yang mulia semacam ini. Tanamkan rasa ikhlas semata-mata untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, serta jangan lupakan guru kalian, kata beliau. Jangan lupakan Kiai Ahmad Hasan. Jangan lupakan beliau dalam munajat, dalam memohonkan ampunan kepada Allah. Masukkan dalam doa-doa kita. Doakan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, mengumpulkan dengan orang-orang tuanya, dan begitu juga orang tuanya dan mereka para habaib dan lain-lainnya yang telah membawakan daripada ajaran yang diridhai oleh Allah ini, ajaran Islam ini. Kalian telah berkumpul, berada dalam majelis, dalam agama Allah, tidak lain karena perjuangan mereka dahulu yang telah membawa Islam ke negara ini. Sehingga kumpullah antara mereka dengan kalian, sehingga terjadilah dan kumpullah antara darah kalian, darah Melayu atau Indonesia ini dengan darah-darah cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang datang ke negara ini. Terjadilah pernikahan sehingga
terjadilah hubungan yang sangat erat dan semuanya itu membawa misi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar mendoakan kepada kita, semoga Allah menetapkan kita dalam genangan nikmat Allah. Semoga Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita. Semoga kita tetap berada dalam petunjuk yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah melanggengkan acara-acara yang telah dirintis oleh guru kita. Semoga kita tidak keluar dan putus di tengah jalan. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada anak-anak beliau. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kedua anak beliau. Dan kepada orang tuanya yang ada di kuburannya. Semoga menyenangkan orang tuanya yang berada di alam kubur. Menyenangkan ibunya yang ada di rumahnya. Dan menyenangkan juga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Semoga keturunan kita menjadi keturunan yang soleh-soleha. Semoga tetap dalam garis-garis yang diridhai oleh Allah. Tingkatkanlah doa kita. Tingkatkan munajat kita. Beliau telah mendoakan kepada kita yang datang dari kota suci Mekah ini. Karunia besar. Yakinilah. Doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Tinggal kita tekad bulat. Tekad bulat. Akan kita habiskan umur kita. Dan kita berada dalam garis yang diridhai oleh Allah. Garisnya salafun saleh. Garis yang telah dirintis oleh mereka para habaib, para aulia Allah. Garis yang telah dibawakan oleh guru kita Syekh Ahmad Asrari. Semoga kita menjadi murid yang baik. Amin ya Allah. Semoga beliau mendengar dari kita berita yang baik. Amin ya Allah. Semoga kita besok berkumpul dengan beliau tidak menjadi murid yang putus di jalanan. Amin ya Allah. Dan kita besok insya Allah bersama-sama di bawah bendera Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir membawa kita kepada bendera Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad. Dan besok ditempatkan di surga Allah. Di surga Allah. Di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang kami muliakan, perkenankan kami menyampaikan dua pengumuman penting, yakni yang pertama, pada hari Sabtu malam Ahad malam 27 Sya'ban atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus, kami ulangi malam 27 Sya'ban 7 Agustus Sabtu malam Ahad adalah tanggal setahun persis wafatnya Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Oleh karena itu kepada para jamaah semuanya, khususnya kepada jamaah At-Thariqah dan jamaah Al-Khidmah, diimbau seyogyanya pada malam Ahad itu bisa menyelenggarakan, terutama yang jauh-jauh dari Surabaya, di zawiyah masing-masing, di musolah atau di masjid, menyelenggarakan majelis dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dan manaqib untuk maksud tersebut. Kepada para jamaah yang di Surabaya atau yang dekat-dekat dengan Surabaya ataupun yang jauh dari Surabaya namun diberikan rezeki yang lapang, juga dimohon untuk hadir di Masjid Al-Fitrah Kedinding Surabaya ini untuk mengikuti majelis tersebut, tepatnya di Makbarah nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan kelapangan hati, kelapangan waktu, rezeki, sehingga bisa hadir dalam majelis tersebut. Amin Allahumma amin. Para jamaah selanjutnya yang kedua, setelah doa akhir ini nanti, kita akan bersama-sama mengikuti tahlil dalam ziarah di Makbarah Hadratus Syekh
Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, yang mohon nanti dipimpin oleh Yang Mulia Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani radhiyallahu an. Supaya tertib, teknisnya adalah dimohon kepada para jamaah semuanya untuk tetap tenang, tumak ninah, duduk di tempat masing-masing, jangan bergerak kecuali hanya mengubah menghadapnya saja. Mohon mengubah menghadap ke Makbaro Hadratus Syekh setelah doa akhir nanti. Sedangkan kepada Yang Mulia Al-Habib Umar Al-Jailani dengan diiringi oleh dua putra Romo Yai, dengan diiringi oleh para habaib yang sepuh, dimohon untuk bergerak menuju ke Makbaroh. Marilah kita ikuti doa akhir dan kemudian mohon kepada panitia untuk membantu membukakan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala ali sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha وكان أزل عن الفاتحة وقد الجيلاني والإسحاقين الوسائل لمن تبين الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح يا الله يفتح لنا وأهلينا وطلابنا وجماعتنا بالخير واهدي يا الله بالخير واجعلنا خير واجعلنا خير والخير وأعمالنا وصدر بالخير فاخسرنا يا الله هدى والخير بالخير إنك الكريم وهذا بكل الشر والبؤس والضير. اللهم يا الله يا من وفى الخير خير خير وعانم الخير ويسر لنا الخير وخاتمنا بالخير وفقنا يا الله الخير وعين الخير ويسر لنا الخير واختم يا الله لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو في الخير إنك على كل شيء قدير وصادق كل شيء محمد الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله من حق وسير ونور سورة الفاتحة. Mohon dibantu dibukakan jalan dan kami ulangi lagi, mohon para jamaah untuk tetap tumak ninah, hanya bergeser mengubah posisi menghadapnya saja.
tes 1 2 tes 1 2. Para jamaah sebisa mungkin mohon menghadap ke makam Romo Yai. Sebisa mungkin dimohon menghadap ke makam Romo Yai. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم. عباد الله جئناكم وزدناكم طلبناكم. فلا خيبتم فغيثونا تغيثونا بإمتكم وجدواكم. فأبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم. سلام الله يا سادة فلا خيبتم ظني فحشاكم وعاشاكم. سلام الله سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم. فقوموا واجمعوا فينا إلى الرحمن مولاكم. يا سادة من الرحمن عسى نعطى مزايا من مزاياكم. سلام الله عسى براءة رحمة تغشانا وتغشاكم. سلام الله حياكم وأين الله ترعاكم. وصلى الله مولانا وسلم ما دينكم.
أنا المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله من الرحمن يغشاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم سلام الله السلام عليكم لا إله إلا الله. السلام عليكم دار قوم مؤمنين. أبشروا فإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات. السلام على روح النبي وآله وأصحابه والتابعين من قربه والأصحاب وجميع من سار على نهجهم يا رب العالمين. ثم إلى روح صاحب الحضر والمقام الشيخ أحمد أسراري بن الشيخ محمد عثمان الإسحاقي. اللهم اجعل ذلك زيادة في حسناته ورافعا لدرجاته وغفرانا له يا أرحم الراحمين وبركة في تلاميذه وأولاده وفي الخدمة والفطرة يا رب العالمين. اللهم ساعدهم اللهم أيدهم. اللهم اجعل الشيخ شافعا لهم في صلاح أمورهم ونجاح برامجهم ونجاح أحوالهم يا رب العالمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين في خير ولطف وعافية على هذه النية. كل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله وبحمده.
سبحان الله وبحمده 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 يا الله يا الله يا الله يا الله